Sir, may hapon. Hoy, malayong halapon. Si Alato. Mag-inquire ta ko, sir. O sige, lunsa may mong gulusto. Dalaghan man tag kapulupilian. Aw kanira kung gusto sir, okay, blue sir ba? O kilinyo. Oh, Ford. Kilindot pero kalayo ni kulusog ni mo dalagan. Talanawa din ni Rio. Ano? Ay kani, sir? Nilindot. Oh, nindot gyud kay sir. Pwede. Pwede mo sakay diri, sir? Puloy di oy, sila kay diha. Sige, sir. Puloy di gani mo ni paluparon. Wa may pako ni sir, anong paluparon mo sir? Puloy di noy mo man among latest nga mulodel kalaron. Pwede pandaron ni sir. Talanawa ra ko na o. Sus, wala may sulusi kay bilin sa ulopes. Aw. Ang nakanilindo tani kay og nay balaha di na ka maproblema. Oy, usa ka naman sir. Mugalawas man ang kalatig da automatic oh. Ah, pwede ni kuno dagat sir? Ilusong nig balaha, dalagat, salapa, puloy di oy. Sure ka sir? Saman, ilikaw na lang ulo explain kay alakoy mo palalit. Eh, nangutana kay ko sir no. Unsa man ka diri sir? Halako gani ang balantay dilireno. Tigbalantay basig. Kuan ra ka diri sir ha? Kuwatan ka diri sir ha? Pag mubalaha gani, ulo automatic na dilire, mulutaw oh. Mugalawas tong kalatig. Mo pa sir? Ang bulog say, dilire ni mo kuluhaon sa sululod. Ah, bugsa na sir. Hadas likod. Alayaw lang sa nagilabte, kaya wa pa man ka ni down. Sus. Sabi sir sir. Sama na kay pang down. Sir, pwede 1.5 lang sa sir. Ha, ululi.